салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам ва шумо бобоҷон саидов. курси имрӯза бародару 1000 рубли русия 145 сомони тоҷикӣ мебошад. мошинои фурӯши хитона дар номерои дар рӯи экранаи ватсап имода равон кунед. дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикротона бе дашном нависед. сарпаси видеороликои ман ҳамеша як эксперт мебошад ки силкаш дар описани видеои. ай шумо я дастгири ҳам силкада бидроен хитона регистратсия кунед. тамом бародаро, мегзарем ба видеои имрӯз. ин ролик бо ёрии Adin XBet сохта шуд. дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Саидов нависед, 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен, автоматически бонус ба шумо мегзарад. силкаш дар описани видео. Opel Sedan 98 sol. Коробка передачаш механик. Кондиционер дорай. Бензин, газ ҳамаша дошта ина бардор. Салонаш тозаки хушрӯ бузай. ҳуҷҷаташ ҳам хеле яка. То мои феврала ҳуҷҷат доштем. Танировкаш 5-6 моҳ дига монда. Сив чандаш мегӯяд ка? 38000 сомонаш мега бо салон мешавад. Не варду. Як 6 инжектор мотораш. Bu salon uşağı. Ya номер telefonum teka. Nasıl 87 48 1465 اینا ما هم زنگ بزنین میتونین و مسئولیت کنین خطی برادر. واز 21 010 2003 سال ده. Коробка передачаш механики. Абиё мотор як 6 инжектор. Ҳуҷҷатош чанд хамуда ка? Ҳуҷҷатош як сола артиш. Танофаш то октябр ай. Ҳуҷҷатош як сола накаган. октябр танировка дора, як сола ҳуҷҷат дора. Деҳат свежият. нархи чандаи таға? нархи чанда? 17000 сомон. 12000 сомонш мегина бадро бо савдо мешава. Я номер телефоном така? номер телефон 987 13 33 نمار همه زنگ زدین و خطی یکا مسئولیت کنین. نمار مرسدس بیامونی 10000 سو الکترا پاکت اباگرف لیفت همه جوش 100% کار میکنه. коробка передачаш автомат. бензини холи моторш 2.4 пробег 36000. кондиционер ҳама ҷош 100% автопилот ҳамаша дорад. бакове ҳама ҷош короче электропакета. ягон ҷош хеле ручной нест. 8 моҳ ҳуҷҷат, 8 моҳ танировка. манито занди кам ҳамаша дорад. беҳад дар ҳолате ки хабар дар бозор хеле бо мошино ред карид камерон. нами рул хати нами яке скорус барои дар худаш 5000 сомон местад. дискош хати 75000 сомонаш мега бо савдо мешава бародаро. бо муомила мекунем худтон хай.
نه با موتورش مرسدس بنز 2.4 موتورش 985 90 0050 اینا مرحمت زنگ بزنید رو معامله کنید. اوپل زفیر 2001 سال بوده 14 الکتروپاکل Mooi pres mondagen. کارو کپیرده چش автомат Saner ha makinist kol میکنه. газам زاگه یا که газам ها بنزین газ еврочор кондиционер داره пробег 360,000 بوده اینا Номро чабуд 10 ماه حجت داره 10 ماه تنگیفته داره اینو برادرم ماشینچه سویجیه چند تاش معلومات کرد چندش میگه 55,000 سومونش میگه با سودا میشه اینا برادرم Malum nav akam. 4 بالون ناو اکیمولاتور همه پاچ کا زاگیده یکم یا نمبر تلفنم تاکا Ateş kısta uçuşuyor. نمرش هم ناو گفتگیده Номро şam devuna. یا نمبر تلفنم تاکا Alican. Номро 917 22 92 02 بده اینا برادرم مرحمت زنگ بزنین با معامله کنین ne? 909 00 00 55 45. 55 45 یه دو نمره بده برادر زنگ بزنین با معامله کنین این برادر اوپل هچبی 97 سال ده دو داری پیش الکتروپاکته مانیتور زد نیکامیرا همه داره коробка передачаш механизм این سویچتگی بود شابهش 287,000 بوده کنسرش یخ میکنه گفتی سالمش دیوانه بدهی سالمش 33,000 سومونش میگه با سودا میشه با سودا میشه باردارو 918 52 61 71 اینا مرحمت زنگ بزنید با موبیل میکنید 33,000 سومونش میگه با سوداش میکنید مرسدس سچکا 94 سال بوده براتون پرستو این سالمش коробка передачаш механик бде сузвориш бензин газ کجا داره که؟ کجا توش بود چی دیگه؟ چند تاش میگی؟ 30,000 میگه اینا برادرو 94 سال کجا توش بود چی دیگه؟ با سودا میشه اینا یا نمبر تلفنم تاکا یا نمبر تلفنم ته نمبر تلفن 93 879 78 20 74 78 74 یا مرحمت زنگ بزنید با معامله کنید
بردار نکسی دای بود این چندم ساله که؟ ششم ساله این коробка передачаш механик пробегиш 190,000 буда бензин газ моторошон як шаша ҳама меравад дуруншон тоза кишид чордар электропакет бисёриё некси мехоҳан ина ҳуҷҷат дора 10 моҳ ҳуҷҷати дига дора ина номерошо ҳам навзаге нархиш чанд ака 17,000 сомонаш мега бош савдо мешавад я номер телефоном те 985 989 04 84 87 марҳамат занг бизанед бо муомила кунед